another? Why should we fight another? Jenny, I'm with a muna mama. Tell me why should we fight another? Why should we fight another? Jenny, I'm with a muna mama. Malak mom du tebal indi ya hasun digante mako gis ma tanam ko mu yek ma ñu dobante def ma lu la neex ya ma mom do na hate ke fa nek na fi ko de nek defende jahase ke du way bu ko fu way jamu ñu li dante ana lo ko fi jarbe ñu ni nendi ante ñalla bo tam te ka manke fenti yebul fale ci sol la ke batande ñing kanoy man kule noje dama si dembe je ka to niyo ngola laje amanke mola haji din ko niya no nga faje na fi ko la muyti maratu lo ngola dila asido la muyti nyata no mini lafta nyola. Tell me why should we fight another? Why should we fight another? Jenny, I'm with a muna mama. Tell me why should we fight another? Why should we fight another? Jenny, I'm with a muna mama. En kudu yo ya isuma nene tuti wama lopu gadi na go dem gori uti ni funyu send to baby girl don't go this man don't go this. They smile in the light but head in the dark. They smiling waving at me while they stabbing my back. They don't even care that we been through a lot. Since from the start, Booger, tear us apart. We will never be separated like Jello and Didi, Bobby and Whitney, oh Booba and Vivi. Yalla moko def the man hold be all I choose. Some of them I got ladies wanna be you. Me mai si zozo, ya isma sumbulu. Tego makansa kaunji song all a dibulu. Ya mama mala mom ne lo bugu teke o masi. Mana geo yaga nenyu dek du nebe aga fi. Tell me why should we fight another? Why should we fight another? Jenny, I'm with a muna mama. Tell me why should we fight another? Why should we fight another? Jenny, Behind the scene wala yeb la. Wala ni nga ji. Hala wa legi balana. Dugale non holal. Tima. Legi da nga wax bi. Okay, nice man. Ha? Dina la ni. Amina la. Isa sata. Kosa sa wal ba ne da wani mun ne da. Bolo na ni. Wanyo ko naman bela. Iko eta la jang, eta la larin jang bara filo kam eta ni ko kele da. Ata wo ko wure ta bolo ku, wure ta wanyo fi da wala ku kele ke. Mo ta ma so da wala ma ta bar bi man kala kele ya kan wa Ko sa wala kan. wala kan ya na futu wala. Sa ko ko kele mo wala kele finje te la haji. Idan na da futu wala ta na futu. Ta ma ila. So ibo wala fala. Never fala. Den kini na. Mo han mo ko ya. Ilo ko kambala fa. Mo han mo ko ya. Ndesola tena. Foi da museo ko yana. Ya ki bo sama. Ndesola tena. No ta ka fene. So dama nangulo. Boy ngale mo kene si mo. Wa comme na wala hanga nen dem rek. Ke man tiling. Wa comme legi mo mun la mu gini. Ke man tiling di. Comme ça legi. Mo ko ne ya. Hanga wana la lu alu na be pare. So ba fala sai kan fare la foi. Yemi ko do ko ya bi. Di pare. Sai bi la muso naftala yaki. Ndesola tena. Naftala yaki bo. So business man na ko kan. Muso pa sai bo ma ira ma. Ti mete mo por pala mo ito mo. Ni mo fanya ko ni yo na fo. Ila ko from Kampala pala saying, you know, because staff. Yeah. Wa tima yo da nga amé sa bag bi ni da nga joggé lini da nga joggé ndro comme ku joggé lini Iba fekk la gaay ñu waxtaan. da nga wax fekk gaay ñu waxtaan légui nañ jël kadi baaju wa comme lay ñom sina ñu légui La tin san ko la blo je. Ni na dal mba wulenki. Mba wulenki. Isa sanden best friend. alla campagne
Campaign al campaign mo ngi amal fi Jackson campaign Jackson la groupe da ka mo kana vodin day boy ah Jackson front la front itani Jackson la campaign mo fi ndem man dama dem jëne ay kalero la dem jëne legi sax nga da kalero sa NPV da kalero ikana ndafa wala falso le ko wala Jackson mo ko Jackson yon kolle Jackson ko nga carte fa so man Jackson mama ko ya follow ka min ko Jackson wo wa fo kana wa campaign yol wa kere alors audio wenda fa jël typical way typical la voice tania sen yiri bi gol ako yiri bi gol bi asene aka yiri bi gol bi asene be carte fa may ka nga togalal ma fi wa ma ci ga bon suma kana tima beps no borom def yalla mu ne ki ma to ka kala ko ni théâtre man la pa ni rek kella de ini jagalante I don't joke with my husband aha def no def rek mom li yeb te jukla you look beautiful though ya le te you look beautiful baby yo nki wala tanka paleka you good oh god man yes amulo moram nak mbaw lenke ma dina dala may ega sana ne best friend dina ma gel best friend iPhone 11 to Pro wala sana nga dala best friend yani no nga Falman na fi wala wal botin ka data na go al campaign ke Jackson ite la campaign ko fola okay assalamu alaikum bari gambia no la limba dala banko kan kon aliyaman say ñen campagne ga ñame say ko ñimbe jaw yakan parce que Jackson la nu ñaato ye campagne ga politique ko ga Jackson bonni je mala wosi fa al botin ka ñana la won mala ka fa ñane 1000 times ko moy kilim bot yaga ko signa so because typical yam bonni ñama campagne war ga bulu ko ra bare jalo okay boy ila politique ila campaign ko al bi kon téléphone mo poliana mo moy carte fay ni la tamit ni nan de kal nga sa bi ji isu tamit ne afondé rek de gan du ma tan to tane wala bu gan man jël nga diam youtube wala o diam mo ci ante la carte fay al carte fay na la carte bu ma carte fay fa ñam kol du ya fa carte fay di mo nga ja fay resta rek ndo mi ngela ngal carte so na ni man bo to ni sukuru fanda ila campaign ko albe ñaar albe fay ndala mu fanta fan ñamante jabam ala voting fale ala vote fanta ya ma fanal be ala vote ni nan ma vote ni February 12 man dar dara programme dara ala vote fanta na sel ila campaign ko assalamu alaikum youtube albe kayra to alla so man na be nyaade mu ne be diare ko fan man nay sat je bandi big woman sukuta la jego mam men ko sukuta o ko fodi al carte fayne al kada carte fay moye mandi sal carte dintela ndala nay satuti carte ala dinna adu carte ni moye carte dinna ni winta betale nimbe tali ni foro ko namba be tayni okay ni me kado fayne kabirin kiyan west la malo mbabe la manala mbebero la la yega kiwes badi bula sila dole mbabe la manala mbad la be kala marché dabat la be gada mbab fengo sana je dabi dara ko seni jara ñol ma ko na pambas bi digo kala je pambas bi okay badi bu sanne le man campaign sanne ite la campaign bal be kontena tonal kontale nyaaje je me sakri mobe hani kadi ba yole dada na aisha telefona fananda mbera limma ko ala ka funya do bandi ali be campagne ko bakari aka campagne ko bakari dam male bakari nko kadi ba jo ite la campagne ko YouTube ko ala voti nya fal bukan nya ba ya anta mam problem so ya anta bari bir kam ko fala mbaka takanya sama campagne ya anta ko ta saate ba mo bu ke ko sey no to so adi amo ma o mari jaga sibo ila campagne hello my beautiful people Pablo ya bi nga nakam Pablo ya solo do di kenya ba ko na bi ñi ba campagne ke albe ñaari ba fenni na okay lafto modi mi ka fa sibo kul ba legal o sibo de dadal o na favorite mumi la favorite mo be please alim vote karo kenna alim bala alim vote 07 la ka fa ñer sibo alim ma ko alim vote al kana vote ñul be ala vote ndani kadi ba jo yam ala bon do mo ala kana vote sen ko ko sambala alim bala mo ko ko win ala vote mo
mole magola be bara albena na se war tuere bara easy la ni na nga ay ba ali mole konton fo ali mole konton fo konton behind the scenes Fanta kumba dah ana mo ya jere ite ñing kono ima like no mo ñing kono like man kono ñin like because mu nekata laftale mamari follow ay bo sibo bala mo la fay bo bala because ñi mo tela number 1 net ali o jere because ede sibo mom sibo hani sa be sunkudu yalla sibo yalla sibo be sunko bar bakar la na ko tay saban ni ngol dinala sibo ni ay ari fa na ñi ñinte na la ha plastic kala won kadi baaje nga fansol ko na fansol bo mbe konton na mbe tendula mbe jayla ela ke ala fa pour na coalition ok coalition ko nda because malon gal ka campagne nyami masa na da realize gal ka campagne nyami alo wado mbe metati ni la sona on faire metati code police agabiri ngela campagne nalo mva nada dunga na campaign system nga fa wa nga mo ini typical baru nga bakade alka ben campaign bilal alka ben typical campaign na do understand ko je muna fan de medam fo mali so fan dunda system ko no aka campaign nyami typical ya campaign nga understand sande wala dina typical e mol bula gambia for mo dula typical anti babdu typical be campaign kany nana friend mu Pablo da ko Pablo ko ila friend wo friend na number debul linko kie ya fo carte fine ha ama easy one typical ngama nyinde Jackso bula barwato afle na de Jackso gena mo saya ada nih nice sana kamera mai eyo YouTube ko le mun al votinye daba du wala al votinye fara fante daba na jaw al votinye mun am ñinti fal ñamu kanyen ka barata ñam al voti bugeje kandara mala be fejere ñami kandara la votinye ñing say ñi nga gareta say gareta say na bar karal al kar voto Tell nation, stand up. Tell me why should we fight another? Why should we fight another? Jenny, Amita Munna Momala. Tell me why should we fight another? Why should we fight another? Jenny, Amita Munna Momala. Malak mom du tebalen di ya hasun digante mako gis ma tana ko mu yek ma ñundo bante def ma lu la neex ya ma mom do na hate ke fande ka na fi ko de neka defende ja hasse ke du wala ko fu wa jamu ñu li dante ana lu ko fi jarbe ñu nendi ante ñalla mo tam te ka manke fenti yebul fale ci sol la ke batande ñing kano e man kule noje kama si dembe je ka to niyo ngola laje amanke mo la haji dinko ni ando nga faje nafi ko la muyti maratu lo ngola dila asido la muyti nyata no mini lafta nyola tell me why should we fight another? Why should we fight another? Jenny, Ambita Munna Momala. Tell me why should we fight another? Why should we fight another? Jenny, Ambita Munna Momala. En kudu yo ya isuma nene tuti Wama lopu gadi na ko dem gori uti Ni funyu sentu baby girl dunko this Money dunko this They smile in the light, but head in the dark They smiling waving at me while they stabbing my back
They don't even care that we've been through a lot. Since from the start, Booger, tear us apart. We will never be separated like Jello and Didi, Bobby and Whitney, oh Booba and Vivi. Yalla moko def the man hol be all like choose. Some moram aka jaffe ladies wanna be you. Me mai si zozo, ya isma sumbulu. Tego makansa kaunju song all di bulu. Yama mamala mom ne lo bugu tege ma si. Mana gyo yaga nenyu dak du nebe aga fi. Tell me why should we fight another? Why should we fight another? Jenny take, ambita munna momalo. Tell me why should we fight another? Why should we fight another? Jenny take,